आमर अतिथिगण मंचासीन हो सारी तेणु तांकर परिचय प्रथम आम जाणी रखा नित्यान्त आवश्यक से आम ये विद्यालय सर्वांगीन उन्नति साधन सदा तत्पर अटंती प्रतिष्ठित अटंती जो मैंने कि केवल कर्म कथोपकथन नुहे कार्य समस्त अवदान प्रथम परिचय आम गहन आज उपस्थित होती अंचल सुनाम धन्य व्यक्ति महोदय श्रीजुक्त विरंची नारायण महासी प्रकार यही सभार मुख्य आम विद्यालय एसएमसी प्रेसिडेंट समस्त उपस्थित जनमंडली द्वारा अशेष स्वागत जनाऊँ। आमर अति प्रिय जहाँ परिचय आवश्यकता नहीं जहाँ को अनुकोण विद्यालय परिचित अटे से होती आमर सौभाग्यवशतः उपस्थित अच्छा आम मुख्य वक्ता यही सभार मुख्य वक्ता श्रीजुक्त पूर्णचंद्र दत्त सार सदा सर्वदा मार्ग प्रदर्शक रूप आम निकट उपस्थित हो आसुँच अंतर बारंबार स्वागत करुचे बहु दिन पर आम निकट में जड़े नूतन मुख आम देखा अंचल जड़े जनसेवक रूपे बहुत परिचित विभिन्न स्थान में मुख आम देखा पाचु एवं से होती डॉक्टर दीप्ति रंजन मिश्र स्वागत जहाँ परिचय आवश्यकता नहीं से होती आमर प्रिय सभापति महोदय आम विद्यालय अगंता ध्याता से होती शशधर नायक सार यही विद्यालय स्वागत स्वागत जहाँ सभा आयोजन जहाँ उद्देश्य एत बड़ सरकार आयोजन कर अभिभावक एवं शिक्षक शिक्षयित्री तेणु बिना ये सभा केबे भी सार्थक हो पार नहीं तेणु विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री समस्त तरफ समस्त अभिभावक मंडल को उत्तर स्वागत करुच्ची स्वागत स्वागत ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब प्रकार सेफ्टी सुविधा आपने देखिपारे फायर एक्सटिंग्विशर लगी 5टा फायर एक्सटिंग्विशर लगाई हठात किसी मनकर है पिला से ट्रेनिंग दी शिक्षक मैंने दायित्व अच्छा निया जी लगिला कौन कारणवशत किपर व्यवहार करेन्ट किसी व्यतिक्रम हेले ये विषय में आलोचना करवा आपर मतामत कौन रही
ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସାଇବର ସଚେତନ। ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ପିଲା ଗେମ୍ ଖେଳିକି ବହୁତ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ର ଟ୍ରାପ୍ରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ନିଜର ସମୟ ବର୍ବାଦ ନ କରନ୍ତୁ ବା ଅର୍ଥହାନି ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ଆମେ ରହିବା ସେତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। କହନ୍ତି ଅକ୍ଷର ମହିଳା ରୋଗର ଘର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହାତଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗା ଲାଗୁଛି। ଆମେମାନେ ମା ହଉ, ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଧୁଅ ହାତ ଖାଅ ବା କୌଣସି ଅଜାଣତା କାରଣ ହଉ। ଓଡ଼ିଶାରେ 1000 ପୁରୁଷରେ 828 ବୋଧେ ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିମାଣରେ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ନ ହେବା ପରିସ୍ଥିତି ବେଳୁବେଳୁ କ'ଣ ଆହୁରି କେବଳ 13ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷ ନାରୀ ପ୍ରାୟ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଆଉ ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଆମେ ଯଦି ପଳେଇଲା ସାହସ ଥିଲା ଆସିକି ବସିଲା। ଆଜି ଆପଣମାନେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ପିଲାର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାର ଉନ୍ନତି। ଗୋଟେ ମା ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଶିକ୍ଷିତ। ମାଟା କୋଉଠୁ ଆସେ? ବେଟିଟା ହିଁ ମା। ତେଣୁ ଏଇଥର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସିନେଟରର ଦେବା ହେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିବେ ସ୍କୁଲଟା ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛି, ଏଇଟା ଖରାପ କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ମନେକର ଆମର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି କାରଣ ସମସ୍ତେ ମୋର ମା ଭଉଣୀ ବା ସମସ୍ତେ ସମାନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାଇଜିନିକ୍ ଆମେ ଶିଖଉଛୁ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଦିମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ନ୍ୟାପକିନ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ସ୍କୁଲରେ, ସରକାର ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ପିଲାକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ସମୟରେ ଦେଉଛୁ। ତା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ କେଉଁଠି ଖବର